Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys ayusin guys yung volume ng ating Android phone device. So itong phone na ito guys ay Oppo A7. So yung ano niya to guys ay parang natanggal yung power button niya guys, no. Yan. So may in-order tayo guys sa Shopee guys. Ito siya guys, no. So kumpleto na to guys. Meron na siyang power button. To, i-zoom natin guys, no. So Oppo A7 nito guys, no. Yan guys, no. Oppo A7. Yan. So, kompleto na to siya guys, no? Meron siyang power button. Tapos, meron siyang volume button guys. So, isasalpak natin to guys, no? So, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin i-replace guys yung power button niya tsaka yung volume button niya guys, no? So, papalitan natin to siya ngayon guys. Yan. So, papakita ko sa inyo guys kung paano ko palitan ito guys, no? Yan. So, simulan natin guys, no? So, una natin gagawin dito guys, ay tanggalin natin guys yung SIM card niya guys. SIM slot niya guys, no? Kasi bubuksan natin to siya guys sa likod guys, no? Para ma-access natin guys yung mga volume button niya tsaka power button niya guys, no? Yan. So, tanggalin natin guys yung SIM slot niya. Tapos, bubuksan natin ito guys, no? So, Oppo A7. So, bubuksan natin guys. So, paikot yan. Siyempre guys, no? Paikot yan siya guys. Hanggang sa mabuksan natin guys. Yan. So, simulan natin guys. Buksan natin. So, pwede kayo gumamit guys ng tools. Ito guys, pwede kayo gumamit ng tools niyan. Kung sanay kayo gumamit nito. Or, kung sanay naman kayo gumamit ng kuko nyo. So, kuko na lang nyo yung gamitin nyo guys. So, prepare ko guys gamitin guys yung kuko ko guys. So, papakita ko sa inyo guys, no? So, simulan natin guys. Yan. So, ganyan lang yan siya guys, no? So, paikot lang siya guys. Yan. So, dandan lang natin guys, no? Yan. Tapos, paikot lang yan siya. Yan. So, sa kabila naman guys. Yan. So, ikot lang natin. Yan. Hanggang sa matanggal siya guys, no? Yan. So, dandan lang natin guys, no? So, sa akin guys, nabuksan na natin guys. So, dandan lang natin i-open guys, no? Kasi meron siyang flex cable dito guys sa fingerprint niya guys, kasi baka maputol guys, kaya wag natin biglain na ibuksan agad guys, no, kasi baka maputol yung fingerprint flex cable niya guys. So dandan lang natin buksan guys, no. Ayan. So pakita ko sa inyo guys yung flex cable ng fingerprint. Yan. So ito siya guys, no. So kailangan natin ingatan to guys papunta sa fingerprint niya guys. So baka maputol guys na wala tayo pang replace guys. Yan. So, una natin ditong gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung bolts guys, no. Ito yung bolts na ito guys para magawa natin ng maayos guys yung paglagay ng power button guys tsaka yung volume button guys sa device na ito guys. So, gamit lang tayo ng screw natin. Yan. So, tatanggalin natin yan. Yan. So, tanggalin natin yan siya guys. Yan. So, ito yung unang gagawin natin guys, no. Kailangan natin matanggal yung sa lock na ito guys. May lock kasi itong ano, yung flex cable niya guys. Kaya kailangan natin tanggalin guys. Yan. Tapos, natanggal natin guys yung bolts guys, no. So, yan yung bolts guys. So, ngayon guys, tatanggalin natin yan. Yung lock niya guys. Yan, so natanggal natin guys, no. So natanggal na natin yung lock niya. Tapos gamit lang tayo ng tools pa natin. Ito guys, para matanggal natin yung flex cable niya para hindi ma-damage guys, no. So tanggalin natin yan guys. Yan, so natanggal na natin guys. So ngayon guys, iwalay natin to guys. Ito yung kailangan natin. Iwalay natin ngayon guys yung device na ito. Ito yung kailangan natin guys, no. Ito yung kailangan natin yung cover niya para mailagay natin guys yung power button niya tsaka yung volume button niya. Meron pa naman siyang ano guys, no. Meron pa naman siyang volume button kaso sira na rin guys. Kaya mas maganda palitan na lang natin lahat guys, no. Yan. So para matanggal natin yan guys, gamit lang tayo ng flat screw. Saan ba yung flat screw na yan?
Yan. So, gamit lang tayo guys para matanggal natin yan. So, focus natin. Yan. So, para matanggal natin yan guys, ganyan lang yung pagkatanggal niya guys, no? Nakasabit lang kasi yan siya guys. Yan. Yan. So, nakasabit lang siya guys. Kaya, tanggalin lang natin guys. Yan. Yan. So, natanggal na natin guys. So, iwalay natin yan guys. So, kapag okay na yan siya guys, natanggal na yung ano niya guys, itong volume button, up and down. Natanggal na rin guys yung, wala na rin dito guys yung ano, yung power button. So, pwede na natin guys isalpak guys yung in-order natin guys sa Shopee na power button tsaka volume button guys, no? Yan, so tatlo yan siya guys, no? So, ilalagay natin yan siya guys. Ilagay natin yan siya dito sa cover natin guys. So, buksan natin guys, no? So, kunin natin yan guys. Yan. So, ito na ngayon guys yung, luwalay natin yan guys, yung luma na mga button guys. So, ito yung mga bago natin guys, no? So, ikakabit natin guys. So, kumpleto pa yan siya guys, no? May mga ngipin-ngipin pa yan siya guys. So, ngayon guys, ilagay natin. So, unahin natin guys, ilagay guys yung up and down na button guys. So, para malagay natin guys, isabit lang natin yan siya guys, no? Meron yan siya ditong sabitan guys. Ito yung sabitan niya. Dito guys, no? Turo ko sa inyo guys. Ito yung sabitan niya guys. Ito. Tapos, ito. So, baba tsaka taas yung kabitan nito guys. So, kailangan guys maisabit natin to guys para hindi siya matanggal guys. So, papakita ko sa inyo guys, no? So, unahin muna natin yan. Tapos, sabit natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no? Nasabit na natin. Tapos, yung sa taas niya. Dito, nasabit na natin. Tapos, yung sa taas, sabit rin natin guys. Ito yung magsisilbing ano guys, no? Magsisilbing mag-hold sa kanya guys para hindi siya mahulog guys. Yan. So, nailagay na natin guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, nailagay natin guys. So, nakalock na yan siya guys, no? Nakalock na yan dito. Dito, tsaka dito guys. Yan. So, kahit anong gawin natin, hindi na yan siya malaglag guys, no? Yan. So, hindi na siya malaglag guys. So, nailagay na natin guys. Tapos, sunod natin ilagay guys yung power button guys dito guys, no? So, ilagay rin natin yan. So, ito yung power button natin guys. Isabit rin natin yan siya guys, no? Meron rin siyang lock guys. Kabilaan guys, no? Yung lock niya, ito. Tsaka ito guys. Yan. Ito. Up and down rin yung lock niya guys. So, ilalagay rin natin. Install natin yan. Yan. So, sabit lang natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys, nasabit na natin guys, no? So, up and down yan siya guys. Yung lock niya. Ito. Tsaka ito guys. Yan. So, up and down yan guys. So, igpitan pa natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys, hindi na yan siya mahulog guys, no? Yan. So, hindi na yan siya mahulog guys. Yan. So, okay na siya guys. So, nailagay na natin guys yung up and down volume niya guys, tsaka yung power button niya. So, ngayon guys, pwede na nating ibalik guys, no? Sa device natin guys, yung cover niya guys. So, medyo ano guys, no, madumi. Linisin ko lang konti guys. So, gamit lang tayo alcohol guys, no? Wala kasi akong ano guys. Kaya ito lang muna. So, linisin natin yan guys.
So medyo ano guys, no, madumi na guys. So linisin lang natin guys. Yan. So malinis din siya guys. Yan. So anong guys, no? Natanggal siya sa lock guys. Balik lang natin guys. Yan. So okay na guys. So ngayon guys, install na natin guys, no? So malinis na yan siya guys. So balik natin. Yung flex cable niya guys, papuntang fingerprint niya. Yan. So kung makita nyo guys, press lang natin. So dandan lang natin guys, no? Yan. So nailagay na natin guys. Tapos lagyan natin guys ng lock guys, no? Makita nyo guys, ito yung lock niya guys. So ito yung lock niya guys. Lagyan natin yung lock niya. Yan, tapos yung bolts niya guys, no? Lagay natin yung bolts niya. Yan, so kapag nalagay na natin yan guys, ay pwede na natin guys i-balik guys, no? Balik na natin guys sa device niya, yung cover niya guys. So try natin guys kung magiging working guys, no? Yan, so yan siya guys, no? Balik lang natin. Yan. So, okay na siya guys, no? Nabalik na siya guys. So, ito na yung bago niya guys. Focus natin. So, yan na yung bago niya guys na up and down volume guys. Tapos, ito, meron na rin siyang parang ano naman siya guys, no? Parang original siya guys. Hindi siya halata na replacement guys, no? Kasi same sila ng kulay guys. Yan. So, hindi halata na pinalitan guys, no? So na order ko lang ito guys sa Shopee guys, no? Yan. So kung sira na guys yung volume button nyo, yan, kung sira yung volume button nyo guys, ay pwede kayong mag-order sa Shopee guys. So try natin anin guys, no? Yan. So okay siya guys, no? Gumagana siya guys. Yan. Yan. Tapos yung volume niya. So may password siya guys, no? So working naman siya guys, no? Yan. So malambot na siya guys. Hindi tulad nung nakaraan guys na matigas siya guys, no? Yan. So kung ano nyo guys, no? Kung gusto nyo palitan yung ano nyo guys, yung button nyo, volume or power button, mag-order lang kayo guys sa Shopee guys, no? Hanapin lang nyo guys yung model ng phone nyo guys. So kailangan guys, sakto yung model guys, no? Kasi para hindi kayo magkamali guys. Baka iba kasi yung ipapadala sa inyo guys. So kailangan guys ay yung model nyo, dapat exact yung model guys, no? Yan. So para mapadala sa inyo guys ng tama guys. Okay? So ganyan lang guys, no? I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. So wag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa
susunod nating video tutorial guys. Thank you guys and God bless sa lahat.